افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کبھی ایک تماشا لگتی ہے۔ ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی جی ڈی پی گروتھ تقریباً ساکت یا فروزن ہے، مگر کمال دیکھیے کہ ٹیکس آمدنی ہر سال بجلی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ یہ اکنامک چمتکار پاکستان میں ہی ممکن ہے، جہاں پچھلے 3 سالوں میں جی ڈی پی تو ایوریج 1.8% کی رفتار سے بڑھی، لیکن ٹیکس وصولی 100% اضافے سے ڈبل ہو گئی۔ مثال کے طور پہ 2022 میں 6,800 بلین روپیز ٹیکس جمع ہوا تھا، جو صرف 3 سال میں بڑھ کر گزشتہ سال 13,900 بلین 13,900 بلین روپیز ہو گیا، اور اس سال حکومت نے اپنی ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ 16,900 بلین روپیز رکھا۔ اب اس کرشمے کا راز بھی جان لیجئے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے یہ ڈبل ٹرپل ریونیو انکم ہو رہی ہے، کیسے یہ ممکن ہو رہا ہے، یہ کون سا راز ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ ملک کی معیشت تو بدترین دور سے گزر رہی ہے، ٹیکس وصولی ڈبل کیسے ہو رہی ہے؟ دراصل ایف بی آر نے پہلے سے ٹیکس دینے والے رجسٹرڈ بزنسز، انڈسٹریز اور خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کو زبردست نچوڑ دیا ہے۔ ٹیکس کے ہاتھوں مرے ہوئے عوام کو مزید مارا ہے اور 3 سال میں ٹیکس وصولی ڈبل کر دی ہے۔ گویا اکنامک ڈیولپمنٹ تو زمین بوس رہی، مگر ٹیکسز آسمان پہ پہنچ گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ٹیکس وصولی سالانہ 30 سے 35% بڑھ رہی ہو، جی ڈی پی گروتھ 3% سے نیچے ہو، کوئی کہتا ہے 1.5% کے قریب ہے، تو کیا یہ پریکٹس اکنامک اسٹیبلٹی کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ یا دیوار نہیں بن رہی؟ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا فائنینشیل ماڈل ہے جو ایکسپینشن نہیں بلکہ ایکسٹریکشن پر مبنی ہے، جہاں لگتا ہے کہ اکانومی کو پھیلانا یا وسعت دینے کے بجائے پوری قوت سے ٹیکس دینے والوں کو نچوڑنے پر توجہ دی جا رہی ہے، ٹیکس والوں کا دم نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2008 سے آنورڈز جتنے بھی آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں، ان کا ایک ہی فوکس رہا ہے اور وہ ہے ٹیکس کے اوپر، اور اس فوکس میں انویسٹمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو پروگرام بنا رہا ہے وہ ایک انفیشینٹ گورنمنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کے اوپر دے رہا ہے دھیان۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اکنامک گروتھ کے خلاف جا رہے ہیں۔ سو ہمارا نظام جو ہے وہ بالکل گروتھ کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے، وہ ایکسپورٹس کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ٹیکس پالیسی ہے۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نامی پاکستان کے تھنک ٹینک کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں کاروباری طبقے پر ٹیکس کی رقم 2,200 بلین روپیز سے بڑھ کے 5,300 بلین روپیز ہو گئی، یعنی بزنسز پر انکم ٹیکس میں 131% اضافہ ہوا، جبکہ سیلریڈ کلاس پہ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس 188 بلین روپیز سے بڑھ کے 575 بلین روپیز ہو گیا، یعنی تنخواہ دار طبقہ سیلریڈ کلاس پر اس عرصے میں انکم ٹیکس میں 206% اضافہ ہوا، جو شاید دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ہے۔ سیلریڈ کلاس پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ باقاعدگی سے انکم ٹیکس ادا کرتا ہے، باقی بچ جانے والی تنخواہ سے خریداری پر 18% سیلز ٹیکس دیتا ہے، سروسز پہ 16% پروونشل ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ کاروباری برادری پر 138% اور سیلریڈ کلاس پہ تنخواہ والوں پر 206% ٹیکس میں اضافے کے مقابلے میں جی ڈی پی گروتھ کتنی بڑی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2023 میں گروتھ ریٹ -0.2% تھا، بدترین 2024 میں گروتھ ریٹ 2.6% ریکارڈ کیا گیا۔ 2025 میں سرکاری مگر کنٹروورشل اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3% گروتھ ہوئی، جبکہ تمام غیر سرکاری اکنامسٹ اور ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ پاکستان کی حالیہ گروتھ 1.5 سے 2% رہی ہے، 3% نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکیومنٹڈ بزنسز اور سیلریڈ کلاس سے ٹیکس وصولی کی رفتار جی ڈی پی گروتھ کی نسبت 7 سے 12% زیادہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ حکومت کی اکنامک پالیسی اکنامک گروتھ کے بجائے صرف زیادہ سے زیادہ ٹیکس نچوڑنے پر مبنی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب حکومت رجسٹرڈ بزنسز اور انڈسٹریز پر مجموعی طور پر 58% ٹیکس لگا رہی ہے؟ کون یہاں بزنس کرے گا، کون یہاں کاروبار لگائے گا؟ اور تنخواہ دار طبقہ 35% صرف انکم ٹیکس دے رہا ہے، تو ٹیکس کلیکشن میں سالانہ 30% تک اضافہ کیوں نہ ہو؟
हर जगह से सैलरी टैक्स पेयर को और एक आम आदमी को भी मारी पड़ रही है ना। वो 60% घर लेके जाता है, फिर 18% सेल्स टैक्स दे देता है, यानी उसकी जो कुव्वत खरीद है वो तो बिल्कुल खत्म ही होती चली जा रही है। बिजनेस है, मुझे 60% टैक्स देना है इस मुल्क में, उसके बाद पेट्रोल में लेवी देनी है, मोबाइल पे टैक्सेस देने हैं, इलेक्ट्रिक पे टैक्सेस देने हैं, गैस पे फिलहाल नहीं है टैक्स, कमर्शियल होता तो उस पे भी टैक्स देना होता, हर चीज पे टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद भी एफबीआर की जो टीम्स हैं उनका काम होना चाहिए इन्फोर्समेंट करना और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करना। एफबीआर की टीम्स को ये चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों को सिस्टम में लें, उन कारोबारों को सिस्टम में लेके आए जो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ तो होता ये है कि जो सिस्टम में है उसी के ऊपर पहुंच जाते। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की जानिब से एक डिसेप्टिव नैरेटिव या फरेब अंगेज बयानिया पेश किया जाता है कि एफबीआर को टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल यानी कमी का सामना है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों मीडिया में खबरें आईं कि इस फाइनेंशियल ईयर के इब्तदाई 4 महीनों में 274 बिलियन रुपीस टारगेट से कम टैक्स जमा हुआ। इस सब निचोड़ने के बावजूद एफबीआर की ये खबर टैक्स देने वालों के लिए एक अंधोनाक खबर थी, क्योंकि अब टैक्स देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। अब कहां से देंगे? एफबीआर रेवेन्यू के टारगेट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जुलाई में हमारा टारगेट हुआ था, अगस्त में नहीं हुआ था, सितंबर में नहीं हुआ था। हम 275 बिलियन के शॉर्टफॉल के ऊपर हैं इस वक्त। एंड एज टाइम मूव्स ऑन इसमें से कुछ रिकवर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दैट इज वेयर वी विल स्टैंड। बट अगर किसी के ज़हन में ये है कि इसके नतीजे में कंटीजेंसी मेजर इंशाल्लाह हमें नहीं लगाएंगे। असल बात यह है कि हुकूमत कम वसूली के बयानिए के जरिए नए टैक्सेस का जवाब पैदा करती है और हर साल पहले से टैक्स देने वाले लोगों पर टैक्स रेट मजीद बढ़ा देती है। गौर करने की बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफबीआर टैक्स टू जीडीपी 10% रिकॉर्ड पर लाता है, लेकिन अगर सूबाई प्रोविंशियल टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी को शामिल कर लिया जाए तो अक्सर टैक्स टू जीडीपी 12 से 13% बनता है। एक्सपर्ट समझते हैं कि अगर एफबीआर टैक्स टू जीडीपी के हवाले से अपना 18% का टारगेट हासिल करता है तो टैक्स देने वालों पर 38% इजाफी बोझ पड़ेगा। यानी जो शख्स इस वक्त 1 लाख रुपए टैक्स देता है वो 1,38,000 रुपए टैक्स देगा। जो बिजनेस 10 करोड़ टैक्स देता है उसको 13 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स देना होगा मजीद। गोया हुकूमत ने आसान रास्ता चुन लिया है कि टैक्स नेट को बढ़ाना नहीं है और टैक्स रेट को घटाना नहीं है। नतीजा ये निकला कि जो तबकात पहले ही पाबंदी से टैक्स अदा कर रहे हैं उन्हीं का मुसलसल माशी गला घोटा जा रहा है, और जो सेक्टर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है यानी कि उनका कोई टैक्स नेटवर्क से ताल्लुक़ नहीं है, उनके वारे न्यारे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर IT शीज़ा फातिमा फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब की मौजूदगी में एतराफ़ कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में $400 बिलियन की इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि पाकिस्तान की GDP का तकरीबन बराबर हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में फल फूल रहा है। हमारे अंदाजे के मुताबिक ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी जो रजिस्टर नहीं हो, 400 अरब डॉलर की हमारी एक इकोनॉमी है। ये दरअसल शायद 700 से 800 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो, जिसमें से आधी इकोनॉमी रजिस्टर नहीं हो रही। तो जैसे जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे ये इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती जाएगी, टैक्सेस बेहतर होते जाएंगे और इंशाल्लाह ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप देखेंगे। डेटा और नंबर्स बताते हैं कि पिछले 3 सालों में डायरेक्ट टैक्सेस के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। यानी एक ही इनकम पर डबल टैक्स निजाम, जिसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, पेट्रोलियम लेवी शामिल है। इन सभी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो हम जनरेट करते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा हुकूमत को वापस जाता है। आधी का ये मतलब है कि अगर 100 रुपए कोई कस्टमर हमें देता है उसमें से पहले 15% विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा, फिर 19% GST कटेगा, जो कि दुनिया में से सबसे ज़्यादा है। प्राइस ऑटोमोबाइल में जो है ना मेजर फैक्टर वो है गवर्नमेंट टैक्सेस का। अगर आप टॉप लाइन ही देख लें तो 25% आप सेल टैक्स देते हैं गाड़ी पे, फिर 10% FED देते हैं, फिर 1% CVT देते हैं, 25, 10, 35 और एक 36 और ये उसके एक के ऊपर होता है, तो कम से कम 38% तो टॉप लाइन पे है। फिर जब आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं तो 10% और 5% या 10% विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं। IMF बोलता है सर टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, टैक्स बेस बढ़ाओ। IMF कहीं नहीं बोलता कि टैक्स रेट बढ़ाओ। सर आज क्या हो रहा है सर, लोग आ ही नहीं रहे। जो आए हैं ना, अगर आप उनको बोलें कि आप इतने मतलब आप सिस्टम से निकलने को तैयार हैं या रहने को, तो बोलेंगे बेटर हम भी निकल जाएं। 3 साल के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सेस में शामिल GST 2800 बिलियन रुपीस से बढ़ के 3980 बिलियन रुपीस हो गया है। यानी GST में 42% इजाफा हुआ है और इस साल GST का टारगेट 4750 बिलियन रुपीस
रखा गया है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जीएसटी भी घूम फिर के आप ही की जेब से निकलेगा। कस्टम ड्यूटीज़ या इंपोर्ट्स पर टैक्सेस में भी पिछले 3 सालों में बहुत इजाफा हुआ है। 2023 में कस्टम ड्यूटीज़ तकरीबन 1000 बिलियन रुपीज़ 1 ट्रिलियन रुपीज़ थी, जो 32% इजाफे से इस साल 1320 बिलियन रुपीज़ हो गई हैं, जबकि इस साल के लिए 1590 बिलियन रुपीज़ का टारगेट रखा गया है। पिछले 3 सालों में फेडरल एक्साइज ड्यूटी 457 बिलियन रुपीज़ से बढ़ के 774 बिलियन रुपीज़ हो गई है, यानी एफईडी में 69% इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम लेवी में गुज़िश्ता 3 सालों में इजाफे पर तो अल्लाह की पनाह। जी हाँ, 3 साल में पीडीएल पे, पेट्रोलियम पे लेवी जो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स लेती है, 135 बिलियन रुपीज़ से बढ़ के 1160 बिलियन रुपीज़ तक हो गई है, यानी कि 3 सालों में 760% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल ऐसी ही 260 से 280 रुपीज़ लीटर के दरमियान नहीं घूम रहे, बल्कि हुकूमत लोगों को घुमा रही है। और से सुन लें कि हम पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर 94 रुपीज़ टैक्स देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, उसमें 94 रुपीज़ टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, उसके बाद आप उसके अंदर वर्कर्स प्रोविडेंट फंड है, और उसके बाद आपका जो सुपर टैक्स है, वो तकरीबन आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है 50% के ऊपर। 50% के ऊपर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस केस वाइबल नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट को एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि एफडीआई पाकिस्तान में लाने के लिए उसका क्या गेम प्लान है, उसका यूएसपी क्या है। इस बात में कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट की पैरवी करते हुए सूबों ने भी अपने रेवेन्यू के ज़राए 3 साल में डबल कर दिए हैं। टैक्सेस में इन तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। बराह रास्त बोझ एक आम आदमी पड़ रहा है। आम अल्फाज में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में हुकूमत की आमदनी अवाम की कमाई के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अवाम की जेबों से पैसा निकल रहा है, हुकूमत में जा रहा है, मगर ये किसी इकनॉमिक की डेवलपमेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही अवाम की कमाई से हुकूमत का मज़ीद पेट भरा गया है। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भारी टैक्स होता है। इतना भारी टैक्स आला मेयार की तालीम में जाता है, हेल्थ में जाता है, ट्रांसपोर्ट में ये कंट्रीज़ खर्च करती हैं, सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करती है। मिसाल के तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में डेनमार्क, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन मुल्कों की हुकूमतें भी अपने अवाम से तकरीबन वही टैक्स लेती हैं जो आज हम पाकिस्तान में दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम मुल्क अपने शहरियों को फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी पैदाइश से मौत तक हर किस्म की सहूलतें देती हैं। उनकी जिम्मेदारी हर किस्म की जिम्मेदारी लेती है। पाकिस्तान का यह हाल है कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इकनॉमिक हब और कौमी ख़जाने में सबसे हिस्सा बड़ा डालने वाला कराची, पीने को पानी नहीं, पुख्ता सड़कें नहीं, सीवरेज सिस्टम नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम को नहीं। कराची के सनती इलाके आप जाएं, निशाने इबरत बन चुके हैं। लोगों को प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, खुद पानी ख़रीदें, खुद अब इस्तेमाल करें। इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता प्रोफेशनल मुतासर हो रहे हैं। उनकी तनख्वाह का तकरीबन आधा हिस्सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ख़त्म हो जाता है, और यही पाकिस्तान से तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों की बैरून मुल्क मुंतकली की एक बड़ी वजह है। एक्सोडस ऑफ पाकिस्तानीज़। मिडिल ईस्ट मार्केट बहुत ग्रो कर गई है और वो टैक्स फ्री है। हम अगर आज 5% भी ग्रो कर जाएं तो भी हमारा जो एम्प्लॉय है उसके लिए वहाँ काम करना बेहतर है, इंस्पाइट के वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि टैक्स वहाँ ज़ीरो है। हमारे यहाँ टैक्स 35% है। लाख के 5 लाख तो हमेशा दुबई में मिल रहे थे, आपको यहाँ लाख मिले तो वो 5 लाख, बट यहाँ के लाख हो गए 60,000 और वहाँ के 5 लाख ही हैं। तो जो 5 गुना का डिफरेंस है वो 10 गुना का डिफरेंस हो गया है। इवेंचुअली मेरा पर्सनल ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए दोनों टैक्सेशन आर्बिट्राज भी ख़त्म होना चाहिए और GDP भी 4-5% होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए खुदा न खास्ता एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल या तबाही के दायरे में दाखिल हो चुका है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से हुकूमत उन्हीं महदूद टैक्स देने वालों पर मज़ीद प्रेशर डालकर टारगेट पूरी कर रही है। नतीजा यह है कि कारोबारी सरगर्मियाँ सुकड़ गई हैं। लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सरमायाकारी करने से घबरा रहे हैं। इदारे अखराजात कम करने के लिए तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, यानी सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। तशवीश की बात है, अगर हुकूमत मौजूद टैक्स पॉलिसी इसी तरह जारी रखती है तो उसके लॉन्ग टर्म नताइज पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होंगे।
دنیا میں کہیں 45% کے ٹیکس ریٹ پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. کیا میں کسی فارنر کو کنونس کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے اور 45% ٹیکس دے؟ 55% جب وہ لے کے جائے تو ڈویڈنڈ پہ 15% اور ٹیکس دے. وہ پاکستان میں کس لیے انویسٹمنٹ کرے گا؟ جو کاروبار کرتے ہیں آج اگر وہ 100 روپے کماتے ہیں تو ان کے پاس گھر میں میکسیمم 35 یا 40 روپیز بنتے ہیں. 60 روپے وہ گورنمنٹ کو دے کے چلے جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ کاروبار وارا نہیں کھا رہا. تو مجھے یہ بتائیں جب مجھے وارا نہیں کھا رہا تو جس کا ڈالر ریٹ 280 ہے اس کو کیسے وارا کھائے گا؟ تو پھر آپ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. اگر یہ ریٹ ہے تو آپ BOI اور SIFC کو بند کر دیں. فائنانس منسٹری کی ریونیو ڈویژن ایئر بک 2025 کے مطابق پچھلے سال تنخواہ دار طبقے سے 606 بلین روپیز انکم ٹیکس کی وصولی ہوئی، جو ایکسپورٹرز، ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ریل اسٹیٹ سے حاصل مجموعی ٹیکس کے برابر ہے. صرف سیلریڈ کلاس نے اتنا پیسہ دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کس حد تک ایک محدود، بے بس اور لاچار تنخواہ دار طبقے پر انحصار کر رہی ہے. اس کی بڑی وجہ FBR کی جانب سے ٹیکس نیٹ ورک وسیع نہ کرنا ہے. FBR کے اپنے ڈیٹا کے مطابق اس سال 31 اکتوبر تک 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 59 لاکھ نے ایکٹیو ٹیکس فائلر کی حیثیت حاصل کی ہے. یعنی صرف 2% لوگ فائلر ہیں. ان میں سے بھی 17 لاکھ لوگوں نے اس سال زیرو ٹیکس ریٹرن فائل کیا. یعنی 1/3 فائلرز نے اپنی اینول انکم کو قابل ٹیکس ظاہر ہی نہیں کیا ہے. اس صورتحال کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو سن لیں کہ گزشتہ سال فیڈرل گورنمنٹ نے 5716 بلین روپیز انکم ٹیکس جمع کیا، جس میں حیران کن طور پر صرف 267 بلین روپیز FBR کی کلیکشن آن ڈیمانڈ یعنی فیلڈ میں جانے سے جمع ہوئی تھی. یعنی FBR نے اپنی محنت سے صرف 4.6% انکم ٹیکس جمع کیا، جبکہ 95% سے زیادہ رقم ود ہولڈنگ ٹیکس جو تنخواہ دار طبقے سے کٹ جاتا ہے اور آٹومیٹک سسٹم سے جنریٹ ہوا. کچھ ہینگ لگی نہ پھٹکری آتا گیا. کیا FBR اپنا جاب خود کر رہا ہے یا FBR کی جاب میں میں اور آپ شامل ہیں؟ میں نے FBR کی ایئر بک جو پچھلے سال کی ہے 2023-24 اس کا تھوڑا سا جب موازنہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس اور یہ خود سے ریٹرن کی بیسس پہ جمع کرایا ہوا ٹیکس، اس میں GST شامل ہے، GST بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ود ہولڈ ہو رہا ہے. تو یہ تقریباً FBR کے ٹیکس کا 97% بنتا ہے. یعنی FBR کو جو 11,000 ارب جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوا پچھلے سال 2023-24 میں، اس میں سے 97% جو ہے FBR نے خود کلیکٹ نہیں کیا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس میں جو آٹومیٹک آتا رہا. ہاں، وہ FBR والے فون کر کے ضرور ریمائنڈ کراتے رہے کہ یہ تمہارے ایڈوانس ٹیکس کی انسٹالمنٹ ہے، وہ جمع کرا دو. اس کے علاوہ جو FBR نے خود ٹیکس لگایا اور ریکور کیا اور جو پچھلا لگا ہوا ٹیکس ریکور کیا وہ ٹوٹل ریونیو کا 3% ہے. یہ FBR کی ایئر بک بتا رہی ہے، یہ میں نہیں بتا رہا. اس پورے اکنامک سینیریو میں حکومت کا آئندہ سالوں میں 4% GDP کا گروتھ ٹارگٹ محض خوش فہمی ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. سب جانتے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ جب ٹیکسز میں اضافہ انویسٹمنٹ اور انڈسٹریل پروڈکشن سے زیادہ ہو، تیز رفتار ہو تو ملک ترقی نہیں کرتا، بلکہ انویسٹر سرمایہ کاری سے گریز کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. نامی گرامی ملٹی نیشنل کمپنیز سے بھاگ رہی ہیں، پاکستان سے جا رہی ہیں. PNG، یاماہا، اوبر، سیمنز، شیل، کریم، فائزر، درجنوں ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے جا چکی ہیں اور نہ جانے کتنی جانے کی تیاری کر رہی ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ہمارے ٹیکس رجیم اور گورننس اور پاکستان کی معاشی استحکام کی سب سے بڑی مشکل صورتحال میں سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے.